بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا دو فلوات سويتش افيك ترانسفورماتور 24 فولت 24 فولت. عندنا التيار غيدخل هنايا وغيخرج وغيمشي للمحول. عندنا النوتر غيدخل لهنايا وغيخرج من الديجانكتور وغيمشي للديجانكتور ديفيرونسيال، ومن هنا غيدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور الزرق غيدخل الموتور. عندنا الفاز بالكحل غيدخل ديجانكتور، ومن الديجانكتور غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، ومن هنا غيدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيخرج وغيمشي للموتور. عندنا النوتر اللي هو هذا غيمشي اليمونتي المحول يعني ترانسفورماتور، والفاز غيمشي اليمونتي المحول. يعني هنا واش غتخرج 24 فولت. هنا نوتر 0 فولت، يعني 0 فولت غتمشي لاش للفلوات سويتش الاول اللي هو قلنا بحال الساروت بحال الانتريبتور، وغتمشي للفلوات سويتش الثاني. ومن هنايا لا بوبين 0 فولت ا دو كونتاكتور لو 24 فولت، يعني 24 فولت غتخرج من هنايا وغتمشي ل A2. يعني الوقت اللي غيتهز هذا بحال هكا غيهزو الماء يعني غيخدم هاد الكونتاكتور، وهو هاد الموتور غيخدم ديال البومب. يعني غيكون بحال التوازن هنايا، يعني الوقت اللي غيعمر هذا غتخدم البومبا، الوقت اللي غيتحضر هذا وهذا غيطلع غتعمر البومبا. يعني هنا كوم ايكيليبراج، يعني كوم ليكيليبراج. غنعاود عاوتاني، قلنا هنايا لاطير غيمشي محول ترانسفورماتور، والنوتر غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيمشي الديجانكتور ديفيرونسيال، وغيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال غيخرج من الديجانكتور ديفيرونسيال وغيدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيخرج من هنايا باش اليمونتي الموتور، وهاد السير ديال لاطير ديال الموتور. ومن هنا الفاز غيدخل 220 غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال غيدخل الكونتاكتور اللي هو فاز، ومن هنايا داش غيخرج للموتور باش اليمونتي الموتور. يعني هنا دازت 220 فولت الموتور. دابا السيركوي دو كوموند غناخدو واحد النوتر من هنايا اللي هو هذا بالزرق، وغنديو للمحول ديال اللي كيدخل 220 فولت وكيخرج 24 فولت، وغناخدو فاز باش نديوه لهاد المحول 24 فولت ياك. ومن هنا غتخرج من هنا 0 فولت للفلوات سويتش الاول، و0 فولت فلوات سويتش الثاني. ومن هنايا غيمشي ا1 علاش كونتاكتور ديفيرون لا بوبين ديال 0 فولت ديال سميتها. ومن هنا 24 فولت الفاز ديال 24 فولت غيمشي ا2 ديال بوبينه. علاش كونتاكتور 24 فولت بوبينه ديالو ا1 كتخدم 24 فولت. وهذا علاش درنا حنا ترانسفورماتور هنايا باش باش نكومونديو البوبينه ديال هاد الكونتاكتور اللي غيتحكم لينا في هاد لي دو فلوات سويتش اللي قلنا هما بحال السوارت كوم دي انتريبتور. Voici un schéma. Ici, la terre va rentrer dans le transformateur. Ensuite, un autre, le bleu, va rentrer, sortir du disjoncteur et rentrer dans le disjoncteur différentiel et rentrer dans le contacteur et sortir pour alimenter le moteur. Ici est la signe de la terre. Le phase, le noir va rentrer dans le disjoncteur, il va sortir, rentrer dans le disjoncteur différentiel, il va sortir du disjoncteur différentiel, il va rentrer dans le contacteur et va sur le moteur. Je prends un autre de 220 volts et je l'ai mis sur le transformateur. Je prends un phase ici pour alimenter le transformateur de 220 volts. Ensuite, le 0 volts va sortir et va alimenter le premier float switch interrupteur. Ensuite, il va alimenter le deuxième float switch interrupteur. Ensuite, il va sur A1. A1 ici est une bobine de 0 volts de contacteur de la bobine 24 volts. Le phase de 24 volts va sortir et va alimenter le A2. Quand l'eau augmente ici
le contacteur, la bobine du contacteur 24 volts et, et, et alimenter le moteur de la pompe se met en marche. Quand le flow switch ici, comme ça, et ce deuxième flow switch, le VSC, il va se travailler, fait travailler la bobine de contacteur, ensuite le moteur de la pompe travaille. Ici, comme équilibrage de deux flow switch avec un contacteur de la bobine 24 volts et avec un transformateur qui fait rentrer 220 volts et faire sortir 24 volts. يعني مفهوم هنا. هنا دي جنكتور هنا مونوفازي 220 فولت وهنا كونتاكتور ياك وهذا موتور مونوفازي هذا محول هذا فلوات سويتش قلنا درنا بحال السيروت وهذا فلوات سويتش رقم جوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زين دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.